अधर रंग ताबार रश्मि जिणी कोटी कंदर्प देखिले होइबे बातुल सतरे सतरे के स्वर्गर ओल्हे आसी कि रणबार बसिबे न अरे मुखड़ यांक रूप रेखा को वर्णना करने को लगिली जाए सर्वप्रथम बुझी निए ये तनु ना अन्य आलो ए शुणुच तमें कौन तनु तमें किए बाबू मो ना जान केमी तमें तुम परिचय जाना चाह तमें एमती भीतर को पशि आस कहीं तमर परिचय दे पार कि मो परिचय हाँ तेबे शुण तनु मन ध्यान सहित शुण कह मुझे उदय नरेश विजय सेन कनिष्ठ पुत्र मो ना हूँ विनय विनय आ तुम जान तनु कौन मो पिता माता आम दुही बह प्रस्ताव ठीक कर सारी सत कहवाक गले ए प्रथम देखारे तुमर से नीली नीली आखि आउ नाली नाली ओठ मते पागल कर तुम्हें कौन कहछ बाबू हाँ तनु सतरे ए प्रथम देखारे तुमको मने मने भल पाई सारी हेलो ए तनु आगो नील नयना विदुमुखी लालना आगो नील नयना विदुमुखी लालना में पड़िली नाही न तू करना प्रिया तू करू सना मो प्रिया तू करू सना तनु सुंदरी अभिमान करना मो प्रिया तू करू सना तू लाजे मुहलु जाना मो प्रिया तू करू सना तू लाजे मुहलु जाना तुम्हें मोठार दूरे दूरे कहीं रोच तनु तुम्हें कौन ए प्रस्ताव राजी नुह सत तनु मु तुम प्रस्ताव राजी हेले बाबू हेले पुणी कौन गोटे कथा कहवाक चाहूँ बाबू तुम्हें मते गोटे कथा कहवाक चाहूच हाँ बाबू ये कथा तुम अति शीघ्र प्रकाश कर बाबू तनु मु जो कथा कहछि ना बाबू सी कथा जदि तुम रखिब
ताहले मु कहिबी बाबू मु तुमको कथा देउछि तनु मु तुम कथा निश्चय रखिबि बाबू तनु कहिबी बाबू कुह तनु मनरे न रखी संदेह अति शीघ्र प्रकाश कर बाबू हाँ मु जने को भल पाइछि बाबू तनु हाँ तुमे अन्य जन को भल पाउछ हाँ बाबू हेले बाबू हेले पुड़ी कौन से युवक किए नहंती से होछंती तमरा बड़ भाई तन्मय तनु तुमे सब कौन करछ तनु हाँ बाबू तुमे मो बड़ भाई तन्मय को भल पा हाँ बाबू तुमे सत कहछ तनु तनु हेले बाबू अजाणत जदि मोर किछि भूल हो जाई थाए ताहले तुमे मते क्षमा करि दबो ना बाबू कि तुमे कौन कहछ बाबू हेले तनु तुमे गोटाए कथा कहि परिबो तनु कौन तनु मो बड़ भाई तन्मय केउठी अछंती तुमे कण कहि परिबो बाबू तनु सेटा मु छाणीनी बाबू हेले बाबू कहिबी कह तनु आम दुई जन प्रेम को केउठू कोठू आसिला छड़की आसिला बाबू से छड़ किए छाड़ी बाबू से छड़ तम निज माँ तनु आ मो निज बापा आ रोमियो लाला ए तीन जन मिसी मो तन्मय को मो ठारू छड़ी नहीं बाबू माड मारी कुआड़े बाहर कर दे बाबू हेले बाबू तनु तमें कौन मो तन्मय को फेरी आनी कह बाबू मु तुम भल पाइबाकू मु तुम भल पाइबो तुम पाखक निश्चय आनिक आसीबी बाबू हाँ तनु निश्चय फेरी आनिब बाबू हाँ तनु तुम निश्चिंत रुह देख मु तुमको कथा दउछि मो बड़ भाई जोठी थिले मध्य ताको खोजिक निश्चय तुम पाखक नहीं आसीबी ठीक अच्छी बाबू तनु ताहले मु आसुछि तनु हाँ बाबू ताहले मु आसुछि हे भगवान सत ये विनय देखा बहुत सुंदर निश्चय खोजी आनिबे मो तन्मय को अपेक्षा मुझे निश्चय रही निश्चय मो तन्मय आसबी अपेक्षा कर हाँ अपेक्षा ये रही स्वामी मो बड़ पुत्र तन्मय ए जाए राज्य उआस फेरुनी कहीं आपण ठीक कहते स्वामी सतरे मो पुआ तन्मय गला कुआड़े ए पर्यंत आसुनी कहीं मो मनटा मो पुत्र तन्मय व्याकुल है उठुची स्वामी हाँ हाँ व्याकुल है उठुची निश्चय महाराणी मो पुत्र तन्मय कौटी अच्छी कौन करुची एई कथा भाविला मात्र के मो मनटा कौन हे जाउछिले मो मनटा कौन हे जाउछि पालित पुत्र सज्ज से मो पुत्र तन्मय विनयटू भी अधिक भल पाए ताकू हाँ महाराणी मो अधिक भल पाए मो तन्मय को
ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ମୋ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଯାଏ କେତେ ବଡ଼ କଲି, ହେଲେ ଆଜି ମୋଠୁ କାହିଁକି କି ଜାଣେ କୁଆଡ଼େ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଯେ ମୋ ମନଟା ଆଉ ଜମାରୁ ରହିପାରୁନି ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଜମାରୁ ରହିପାରୁନି। ହଁ ମହାରାଣୀ, ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ, କଣ କରିବ, ଏଇ ପଥକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁ ବସିବା, ନା କଣ କହୁଛ? ହଁ ସ୍ୱାମୀ। କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ? କୋଉଠି ଅଛି, ସେ କଣ କରୁଛି? ବାପା ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତନ୍ମୟ। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ରେ ବିନୟ? ହଁ ବାପା, ତୁ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା। ତାହେଲେ କୁହ ବାପା, ମୋ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ଅଛି କୋଉଠି? ବାପା, ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯାଇଥିଲୁ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଚମ୍ପାଫୁଲ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ହେଲେ ଅନେକ ଖୋଜିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଆମକୁ ଚମ୍ପାଫୁଲ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ। ହେଲେ ବାପା, ମୁଁ ତ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ, ହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ରହିଗଲେ ସେଇ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ। ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ? ହଁ ବାପା। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାପା, ଆଉ ସେଇ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ସେନାପତିଙ୍କ ଝିଅ ତନୁ ସହିତ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ରୋମିଓ ଲାଲା ଦେଖି ସେନାପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କିଛି କହିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେନାପତି ଆଉ ସେ ରୋମିଓ ଲାଲା ଆଉ ମୋ ମା ମିଶି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମାଡ଼ ମାରି ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପିତା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ପିତା, ମୁଁ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ହଁ, ଏହା ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାମାନେ ତୋ ନିଜ ମାତା ସହିତ ସେନାପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସିଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ବାପା। हे भगवान, बारे दुनिया बा निज माँ है निज संतान को अनेक माड़ मारी विताड़ित करदेले। ए कथा भाविला मात्र के मो छातीटा फाटी जाउछि रे बापा। आपण चिंता करंतुनी बापा, मु थिबा पर्यंत मो बड़ भाई को किछि हबाकू देबिनी। मते आशीर्वाद करंतु बापा, जेमिति कि मो बड़ भाई को खोजिबारे सफल हेबी। निश्चय बापा, भगवान तोर मंगल करंतु, तो चला पथ मंगलमय हो रे पुत्र, मंगलमय हो। बाहर दुनिया निज स्त्री निज घर भांगिबाकू लागिलानी, एइठी कहिबाकू गले कहिबाकू गले किए पर एठी किए निजर जीवन ठिकाना सेनापति ठीक अच्छे एथर बुझाए से सेनापति पाखकू आउ से कथा मु निश्चय कहि देबी से सेनापति को हेले मु निश्चय अछि से सेनापति पाखकू
ଝିଅ ହଉ ସେ ଶଳା ଚାଷୀ ପୁଅର ପ୍ରେମଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। এই কথা যদি মহারাজ জানিগলি কথাটা বহুত অসুবিধা হয়ে কଣ কହୁଛ ରୋମିଓ? ସତ କଥା କହିଲେ ସାର୍। ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଇଛି ସେନାପତି, ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହେଇଛି ମହାରାଣୀ? ଆମ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ମୋ ପୁଅ ତା ପିତା ପାଖରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ହେଲେ କଣ କରିବି କୁଆଡେ ଯିବି ମୋର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି। ଭଗବାନ ଏଥର ଆମେ କଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ। আরে ভড়াজা নাই সারে এইটা কোন কହୁଛ এইটা কোন সত্য রানীমা? সত ମୋ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଦେଖି ଆସିଛି। ତମ ନିଜ ପୁଅଟା ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଉ ସାନ ରାଣୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ କହିଦେଇଛି। ହଁ କହିଦେଇଛି। ଖାଲି କଥାଟା ପୁରା ଓଲଟା ପାଲଟା ହେଇଯାଇଛି। ଉଲଟା ପାଲଟା ହେଇଯାଇଛି। ରାଜା ତ ବହୁତ କ୍ରୋଧ କରୁଥିବେ। ହେଲେ ଏଥର ଆମେ କଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ ସେନାପତି, କଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ହଲୋ ମହାରାଣୀ ସେନାପତି ସେନାପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଆତ୍ମ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୁଁ ଅଛି ପୁରା ମୁଁ ଅଛି। ହେଲେ ମୋ ସହିତ ତମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇ କଥା ତମେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସେନାପତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥିତ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତାହେଲେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଦିଅ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ତମ ନିଜ ପୁଅଟା ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଛି, ଆରେ ଗୋଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। କୋଉଟା କରିବାକୁ ହବ? ରାଜା ଆଉ ସାନ ରାଣୀକୁ ଆମେ ମାଡ ମାରି ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦବା। ସେ ବୁଢା ରାଜାକୁ ଆଉ ସାନ ରାଣୀକୁ ମାରି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବା। ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ସମୟ। ହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ଏଥର ସେ ରାଜା ପାଖକୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ି ଯିବା ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାହେଲେ ଚାଲ ରୋମିଓ, ଚାଲ ମହାରାଣୀ। ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଉଆସକୁ? କାହିଁକି କେ ଜାଣେ କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ? କଣ କରୁଛି ସିଏ? କେତେବେଳେ ଫେରିବ? ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ସତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ବାପ ତନୟ, ବାପ ତନ୍ମୟ, ବାପା ବିନୟ, ତନ୍ମୟ କାହିଁ ଗଲୁ ପୁତ୍ର ମୋର, ମୋତେ ଏକା କରିରେ। କାହିଁ ଗଲୁ ପୁତ୍ର ମୋର, ଚାହିଁଛୁ ପଥ ତୋର, ଚାହିଁଛୁ ପଥ ତୋର, ଆସିବ କୁମାରରେ। କାହିଁ ଗଲୁ ପୁତ୍ର ମୋତେ ଏକା କରିରେ, କାହିଁ ଗଲୁ ପୁତ୍ର ମୋର। ବାପା ତନ୍ମୟ, ତମେ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛ? আরে বাপ নীলমণি, খোঁজে মা পণত কানি। আরে বাপ নীলমণি, খোঁজে মা পণত কানি। কাহি গলু পুত্র মোর, দেখ গঠন মোর। দেবেন্দ্র
আরে বাপা বিনয় বাপা তন্ময় তমে কোটি অছরে ফেরি আস এই রাজ্য উয়াসকু তম পিতামাতা কেতে আকুলে খোঁজুছন্তি রে কেতে আকুলে খোঁজু আরে পুଅ ତନ୍ମୟ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ ରେ ଧନ ଉଦୟନଗରର ମହାରାଜା ବିଜୟ ଶେରାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସେନାପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସିଂ ମହାରାଜ ଓ ମହାରାଣୀ ସୁରେଖା କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଆଉ ରାଗିବିନି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ ଅଛି ତମେ ମାନେ ମିଶି ପରା ମୋ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟକୁ ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରିଛ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ସେନାପତି ମହାରାଜା କିପରି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ 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 ମହାରାଣୀ ସୁରେଖା ମୋ ସାନ ପୁତ୍ର ସବୁ କଥା କହି ସାରିଛି ଓ ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ଅସଲ କଥା ଜାଣି ଯାଇଛ ହଁ ତମେ ମୋ ଅସଲ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ଯାଇଛ ହେଲେ ମୋର କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛୁଡ଼ି ନିଅ ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୁଣ ମୋ ପୁଅକୁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେଲେ କେମିତି ଓ ଏହି କଥା ପାଇଁ ହଁ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ମୋ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ତମ ପାଲିତ ପୁଅ ଯାହାର ମାର ଠିକଣା ନାହିଁ ଯାହାର ବାପାର ଠିକଣା ନାହିଁ ଯାହାର ଗାଁର ଠିକଣା ନାହିଁ ସେ ଏକ ଚାରଜ ସନ୍ତାନ ସୁରେଖା ହଁ ହଁ ସେ ଚାରଜ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଲି ପୋଷି ବଡ଼ କରି ମୋ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଉଆସର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତା ବାପା ମିଛ ମୁଁ ସେ ସତରେ କହୁଛି ସତରେ ମୋ ପୁଅକୁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେବ ନା ନାହିଁ କେବେ ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ସେ ସତ୍ୟର ଉଲ୍ଲଂଘନ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦଉଛ ହେଲେ ଜାଣିଛ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବି ଆରେ ଏ ଡହାଣୀ ଏପରି କହିବାକୁ ତୋତେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ସେନାପତି ଏଥର କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ମାରି ମାରି ଏ ରାଜ୍ୟର ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବା ଏ ମୋ ପୁଅକୁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ତମେ ହଉଛ ଏଇ ନାଟକର ଅସଳ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନା ମହାରାଜ ସେନାପତି ଆପଣ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ କାହିଁକି ଆରେ ସେ ପରା ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ରାଣୀ ହଁ ହଁ ବଡ଼ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଅଛି ହଁ ଅଛି ତା କଥା ଆପଣ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେନାପତି ତା ପ୍ରତି ତମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ମହାରାଜ ମୁଁ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରୁନି ସେନାପତି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଜାଣିପାରୁନ ମାନେ ମହାରାଣୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତମ ବଡ଼ ପୁଅ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ଆଉ ତମ ସାନ ପୁଅ ହେଉଛି ତମ ନିଜ ପୁଅ ଆଉ ନିଜ ପୁଅକୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ନ କରେଇ ତମ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନକୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବାକୁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ସେନାପତି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମଟା କରିଦେଇଛ ମହାରାଜ ନା ସେନାପତି ସେ ମୋ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଜ ପୁତ୍ରଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମହାରାଜ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲେ ନିଜ ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ପର ପୁଅକୁ ଆଣି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଉଚିତ କଥା ମହାରାଜ ହଁ ହଁ ମୋ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ପୁତ୍ର ସେଇ କଥା ତ ଆଉ ମୋ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ ଆପଣ ତ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟରେ କାହାକୁ ରାଜା କରେ କରିବେ ହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କୁହ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ତମ ସାନ ପୁଅ ବିନୟକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତମକୁ এই রাজ্যর রাজা মুকুট এই রাজ্যর রাজা সিংহাসন ଆଉ ତମ ପଥରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବ ସେ ରାଜ୍ୟ ମୁକୁଟଟାକୁ ଏଇଠି ଥୋଇ ଦେଇ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ତମକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ହବ।
ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଏପରି କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କଲ କେମିତି? ତମେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ମୁଁ ସେମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁନି। ମୋତେ ପୁରା ମହାରାଣୀଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଇଛି। ଆଉ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଏଇ ଷଣ୍ଢ ତ କେବଳ ଖାଲି ମାତିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସୁରେଖା। ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ରହିଯାଅ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା। सारे सारे बड़ी माँ राजा के मारमा मुरकुटी मुरकुटी रानी संगे कर्मा ବୁଝେ ତମ ସାହସ ତ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ତମେ ପୁଣି ପାଟରାଣୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଛ। ହଁ ପୁଣି ଏ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ବଳିୟାର ସିଂ ଥାଉ ଥାଉ। ତମେ ମାନେ ହେଉଛ ଗୋଟାଏ ମୋ ପୋଷା କୁକୁର। ये कौन कहले मो दिल को बाधी गला। आमे जदी कुकुर ताहले अब लांज गला कुआड़े। ଚୁପ୍ କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ଅବେ ହେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ସିଧାରେ ସିଧାରେ ସେ ରାଜମୁକୁଟଟା ଏଠୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ନହେଲେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ତୋ ମଥାରୁ ସେ ରାଜମୁକୁଟ ମୁଁ ଜୋର କରି ଛଡ଼େଇ ଆଣେ। ନା ସେନାପତି ନା। ମହାରାଣୀ ଆରେ ଆରେ ଓଇ ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ ଏ ରାଜା ଭଲରେ କଥାଟା ମାନୁନି। जमारू मारिबदी ତାକୁ ମାଳ ମାରି ଜୋର କରି ସେ ରାଜମୁକୁଟଟା ଛଡ଼େଇ ଆଣ। हां सार ଆଉ ଏ ରାଜାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ରାଣୀକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦବା। पॉइंट भरी छ सार। महाराज ए आगरे कोन अछि देखंतु महाराज। ए आग आग आगरे ହଲୋ ମହାରାଣୀ ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁକୁଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ। ଏଇଥର ଏ ରାଜା ଏବଂ ଷଡ଼ରାଣୀକୁ ଦୁହେଁକୁ ମାଳ ମାରି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ସେନାପତି ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ରାଜମୁକୁଟଟା ନିଅ। ଏ ରାଜମୁକୁଟରେ ତମ ନିଜ ପୁଅର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ନିୟ ମହାରାଣୀ। ସମୟ ହାତରେ କବିଏ ଖେଳଣା ଖେଳ ସରିଯାଏ ଜାଣି ତ ହୁଏ ନା। ସମ୍ପର୍କର ମୂଳ କିଏ ବା ଜାଣିବ ଏ ମଣିଷ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନ ମନ କଥା କି ଜାଣିପାରିବ। ସମୟ କରୁଛି ଆଜି ସମୟ କରୁଛି ଆଜି ବିଚିତ୍ର ବିଚାର। ପୁଣ୍ୟ ସଂସାରରେ ପାପର ଘର କିଏ କର ଏଠି କିଏ ନିଜର। ପୁଣ୍ୟ ସଂସାରରେ ପାପର ଘର କିଏ କର ଏଠି କିଏ ନିଜର। ପୁଣ୍ୟ ସଂସାରରେ ପାପର ଘର କିଏ କର ଏଠି କିଏ ନିଜର। হলো বড় রানী সুরেখা এইথর তম মন শান্তি হেলা তো। हाँ एथर আরে তুমি এই কথাକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୟ କରୁଥିଲ। हाँ सेनापति हेले हे। आजिଠାରୁ ମୋ ପୁଅ ହବ ଏ ଦେଶର ରାଜା ଆଉ ତମ ଝିଅ ହବ ପାଟରାଣୀ ଆଉ ମୁଁ ହେବି ରାଜମାତା। सारे
सारे आज मु पूरा क्लियर हो गली तम ना कहे कि तम बापा पृथ्वीराज रखिले एमती प्लान कल जे तमे उदय नगर रे कौन सारा पृथ्वी रे राज करुछ रोमियो अरे से परा मो बापा देथिला मो नाटा पृथ्वीराज ए पृथ्वीटा को केवल मोहे राज करेबे देखिला रानी मा ए पृथ्वी रे जते बद्ध राजा छंती समस्त मथार से राज मुकुटटा मो छड़ाई आनिबे ओ केवल रात्रि ओ हेबी एक छत्रपति शासक सेनापति एटा बहुत समय हाँ कहीं ना सेपटे तुम पुओटा मु जानुची तुम पुओटा मो झील को देखा करने को जाइथिला जाइथिला और सेमानकर मध्य प्रेमता हे जाइथिबो जाइथिबो मो अनुमान जहा जे सेमाने दुए परस्पर को भल पाई बसिथिबे एटा होची तुम पाई और मो पाई बहुत गुड़ाए शुभ संवाद अरे एठुआ ढेरी करबा अविलंब जाई आमे बाहाघर व्यवस्था करियो ना तारे शीघ्र चलो अरे असम संगोरे छात कसम चाहिए बसी तुम आसवा पथ को प्रिय तुम्हें कुआड़े गल कहल देखी तुमको न देखी ना ये चतुर्दिगटा मत अंधकारमय लगी जाउछिलो अंधकारमय लगी जाउछि आसना प्रिय आलो ये तो न आसना प्राण संगीनी मुख पदे लोबाणी प्रिया सही साखी सजानी आसल प्राण संगीनी मुख पदे लोबाणी प्रिया सही साखी
চলো প্রাণ সঙ্গিনী মুখ দেখু হলো বাণী প্রাণ সখী সজনী প্রাণ সখী সজনী কোন তনুଙ୍କ কথা ভাবিবাটা ଭଲ হব না ଖରାପ ହବ ନା ନା ସେପଟେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବିନୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଛି ତନୁ ପ୍ରଭାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଭାଇ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଣତ ସନ୍ତାନ ମୋର ବା କ'ଣ ଅଛି ଭଲ ପାଇ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପାଇ ମରିଯିବା ଭଲ ନା ମୁଁ ବିନୟ ଆଉ ତନ୍ମୟ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେବି ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ ମୁଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବି କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି ହଁ ଆଜି ତନ୍ମୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ବିଷ ଖାଇ ଜୀବନ ହାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ତନ୍ମୟ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭାଇ ତୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବିନୟ ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ ବଡ଼ ଭାଇ ଆରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ରେ ପାଗଳା କହିଲୁ ଦେଖି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବଡ଼ ଭାଇ ବିନୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଯେ ନ ବୁଝିଛି ତୁମକୁ କ'ଣ ତୁମ ସାନ ଭାଇ ବିନୟଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଆରେ ପାଗଳା ତୋ କଥା କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିବନି ରେ ତୁ ପରା ମୋ ଜୀବନ ତୋତେ କେମିତି ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି କହିଲୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଭାଇ ବିନୟ ଆପଣ ଆମ ରାଜବଂଶରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ବାପା ମା ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ବିନୟ ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ କରିବି ରେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଜାରଜ ପୁଅ ନା ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ମୋ ପାଇଁ ବା କିଏ ଝୁରିବ କହିଲୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଭାଇ ବିନୟ ତୁମେ ସେମିତି କୁହନି ଭାଇ ତୁମେ ସେମିତି କହିଲେ ଏଇ ମୋର କୋମଳ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି ବଡ଼ ଭାଇ ଫାଟି ଯାଉଛି ବିନୟ ଏ ପାଗଲା ବଡ଼ ଭାଇ ତୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଆପଣ ଜାଣିଛ ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ ମୁଁ ତନୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ କହୁଥିଲି ବିନୟ ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ତନୁ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଯାଇଛି ଆରେ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲି ବିନୟ ବଡ଼ ଭାଇ ବିନୟ ତନୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ ଝୁରୁଛି ବଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ ଝୁରୁଛି ବିନୟ କ'ଣ କହୁଥିଲି ତୁ ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ତନୁକୁ କଥା ଦେଇକି ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତନୁ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି ନାଇଁ ରେ ବିନୟ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରିବିନି ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ବଡ଼ ଭାଇ ତୁମେ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବଡ଼ ଭାଇ ତେଣେ ମୋ ବାପା ମା କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କଲା କାଠ ପଡ଼ିଗଲେଣି କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ ଦେଖି ଆଉ ତନୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ ଝୁରୁଛି ବଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ ଝୁରୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ସତରେ କ'ଣ ବାପା ମା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନା ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବିନୟ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଯିବ ନା ବଡ଼ ଭାଇ ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ସାନ ଭାଇର କଥା ରଖିବନି ଏ ପାଗଲା ତୋ କଥା କାହିଁକି ରଖିବିନି ରେ ତୋ କଥା କାହିଁକି ରଖିବିନି ତୁ ପରା ମୋ ଜୀବନ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନ ବଡ଼ ଭାଇ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଚାଲିଯିବା ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରାଜଉଆସ
ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେ ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ମୋ ମା ହେଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ। ନାଇଁ ବିନା ଏ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ରାଗୁଛୁ କହିଲୁ ଦେଖି? ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ରେ ଭାଇ। ଏମିତି ରାଗ ନା, ଚାଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ତେବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ। ভাতৃত্বর প্রেম আজি দেখারে সময় দৈবর আশীর্বাদ পাইছি বিনয়। ভাতৃত্বর প্রেম আজি দেখারে সময় দৈবর আশীর্বাদ পাইছি বিনয়। দিন সরে এ সংসারে রাতি পাহি যায় চিনে নাহি ভাতৃপ্রেম এই দুনিয়ারে। স্নেহর বদনে আজি তন্ময় এ সময় পাইলি মো সুখর সংসার পাইলি মো সুখর সংসার এ সময় পাইলি মো সুখর সংসার পাইলি মো সুখর সংসার। हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ, कौ जन्मरे कि पाप करिथिलु जे एई जन्मरे भोगिबाकू पडुछि। आम सोनार संसारटा अछि छारखार हो जाइछि। एही पटे मो पुत्र तन्मय गला, से मध्य फेरिलानि। पुत्र अभिनय गला, से माने मध्य फेरिलेनि। हे आमे कहार हे बंचिबु, कौ सहारा रे बंचिबु? भोक उपवासरे देह प्राण आम क्लांत हो गलानी। ठाकुरे क्लांत हो गलानी। ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲି ପାରିବିନି। ମୋର ପାଦ ଅଥୟ ହେଇଗଲାନି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲି ପାରିବିନି। ମୋ ପେଟଟା ଭୋକରେ ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ। निश्चय महाराज, मते मध्य सेमिति लागिलानी। हाथ गोड़ मोर थरिबाकू लागिलानी। एई आसो एई गारे आमे भिक मांगी आज दिन कटर खाइबा। हाँ खाइबा जेमिति हेले मध्य जोगाड़ करि नबा। ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। हाँ महारानी, निश्चय में भिक मागिबा। भिक्षा दियो गो जननी। भिक्षा दियो तम द्वारे आसी भिक मागुअछि। तम द्वारे आसी भिक मागुअछि। मो जोगी सन्यासी हुआ गो जननी। मो जोगी
भिक्षा मोटे देई थिले गो जननी भिक्षा मोटे देई थिले पुण्य आराधना ए जीवन धन्य पुण्य आराधना ए जीवन धन्य अंतिमे वैकुंठ मिले गो जननी अंतिमे वैकुंठ मिले भिख मुटे दिया भगवान तुम्हार मंगल करछु मां मंगल करछु राजा विजय के सरी गो जननी राजा विजय के सरी कपाल लेखन के करिब आन कपाल लेखन के करिब आन हेली दांडर भिकारी गो जननी हेली दांडर भिकारी भिख मुटे दिया मां ए हस्ते धरी भिक्षा थाली गो जननी हस्ते धरी भिक्षा थाली ए घर से घर बार द्वार द्वार ए घर से घर बार द्वार द्वार भोगे न पारई चाली गो जननी डाके मामा बोली दिय अर्ण वस्त्र दान गो जननी दिय अर्ण वस्त्र दान कपाल लेखन के करिब आन देइथिले पाई पुराण कहई कहई देवेंद्र हीन गो जननी कहई देवेंद्र हीन ଉଦୟନଗରୀ ମହାରାଣୀ ଆସ ମହାରାଣୀ ଏହି ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ କିଛି କ୍ଷଣ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବିନି।
ବିନୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଉଦୟନଗରୀ ନାହିଁଟି ଦରିଦ୍ର ନାହିଁଟି କିଏ ଭିକାରୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ନା। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ହି ଦେଖୁଛ ଏ ଦି ଜଣ ଆଜି କେମିତି ଉଦୟନଗର ମଧ୍ୟରେ ଭିକ ମାଗି ତାଙ୍କ ପେଟ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଛି ରେ ଭାଇ କ'ଣ ଦବା କହିଲୁ ଦେଖି। ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ହଁ ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ପାଉଣା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ବା ଦବା? କ'ଣ ଦବା ପାଉଣା ତ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ ଦବାରେ ଭାଇ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। କ'ଣ କରିବା? ହଁ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମାଳଟା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବଡ଼ ଭାଇ। ଭିକ ମୁଠେ ଦିଅ ବାବୁ, ଭିକ ମୁଠେ ଦିଅ। ଏ ନିଅନ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସା, ଏ ନିଅନ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀ। हे बृद्ध मौसा आपण आम दिभाई दे कहीं चातक सम जाई बस कली देखी। कौन है बृद्ध मौसा? এই স্বর্ণমালাটা হচ্ছে মো পুত্রর, আউ মো পুত্র হচ্ছে কিয়ে জানিছ? आपण कौन कहते स्वर्णमालाटा आपण पुत्र? हाँ हाँ मु ठीक से चिन्हिछि। आपण कौन कहते? हाँ हाँ तमे माने होछ मो तन्मय आउ विनय ना? आपण कौन कहते? आपण किए? आमे आपण को तन्मय विनय हेलु केमिति? निश्चय मो तन्मय आउ विनय। तम ना कहिलो तम तन्मय ना? बापा तो विनय ना? हाँ मो तन्मय ये विनय ने आपण किए? कौन कहिबि रे धन, मु होची सेई हतभागा उदय नगर नरेश राजा विजय सेना। आपण सतरे हम बापा माँ? अरे पुआ मु तो मां स्वरूपा। बापा आपण पुणी बेसरी ई भिकारी बेसरी बापा। उदय नगर नरेश आज पुणी भिकारी बेसरी एक भाग्यर विडंबना बापा। आपण पुणी भिकारी बेसरी केमिति हैला कहले देखी कहतु बापा कौन है कहतु? कौन आउ कहिबि रे धन, भाग्यर लेखन के करिबो आलो। सेई दिन स्वर्ण चंपा निमंते जाइथिलु से निघन चरण। हाँ बापा तोर पथ चाहि चाहि पुत्र विनय आसिला परे पुत्र विनय कहिला मो बड़ भाईर संधान मु जानिछि। सेया कहि से दिने मो विनयटा तोते खोजिबा निमंते गला। जाने बापा तापरे कौन हला जानिछु बाबा? बापा से माने षड्यंत्र करी हमको अनेक माडो मारी सेनापति पृथ्वीराज सिंह आउ तो बड़ मां मो बड़ माँ सुरेखा आउ रोमियो लाला अनेक जंत्रणा देले रे धन हमको अनेक माड मारिले आउ सेही राज्यरु हमको वितारित करिले। से दिनठु ए दांड से दांड बुली बुली भिक्षा मागी मागी पशुछु पेट। बड़ भाई देखनु आज उदय नगर शासनकर्ता आज दंड द्वार भिखारी साजिछि। अरे केसी कुलांगा सेनापति पृथ्वीराज छाड़ी होने का में हम बाबा আমার সোনার সন্তানକୁ ଯିଏ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି
ତାକୁ ମୁଁ କଦାପି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ସେ ସେନାପତି ହଉ ନା ରୋମିଓ ଲାଲା ହଉ ନା ସେ ନିଜ ମୋ ମା ହଉ ବାପା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ତମେ ସତ କହୁଛ ରେ ଧନ? ତାର କଣ ଆମେ ସତରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ହଁ ପାରିବା? ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହବାକୁ ଦେବିନି ବାପା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ବାପା ଆମେ କାପୁରୁଷ ନୁହଁ ଯେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାପା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆସନ୍ତୁ ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବା ଉଦୟ ରାଜ୍ୟକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା, ତାହେଲେ ଯିବା ଏଥର ଉଦୟ ନଗରରେ। ଆସନ୍ତୁ ବାପା ଆସନ୍ତୁ। हेलो ए अरे तोते से तन्मय को भूलिबा को हबो। ओ तन्मय को भूली विनय को तोते बाहा हवा को हबो। ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ତନ୍ମୟକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ହଁ ବାପା ତନ୍ମୟ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ। अरे चुप मो तोते बहुत भल रे बुझाउछि। हेले मो कथा तो जमारो बुझे पारो। अरे तू जदि से तन्मय को भूली विनय को जदि तो बाहा न हेछ ताहले मो तोते छड़ेबे। मो तोते मारी देबे भाई। ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିନୟକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ନାଇଁ ବାପା। हलो महारानी अरे जेते कहला मत मो कथा को से कर्णपात करू रे। अरे ए अलक्षणी को जीवन रो मारी दबा कथा। हाँ हाँ जीवन रो मारी देवे। जे मोते बदनाम करी सारी छे से मो नारे कलंक लगाई सारी छे। औ ए गोटाए कलंकिनी हे जाई छे ताको मो कदापि छाड़ी। ए रोमियो रोमियो अरे कुआड़े गलू भाई। अरे कुआड़े जाइथिलो ए तनु को जेते बुझेरे मध्य बुझुनी से खाली तन्मय को बाहाबा कथा कहूछि। औ से कहूछि कदापि से विनय को बाहा हे परिबनी। से जदि तन्मय को छाड़ी विनय को बाहा न होइछि ताहले मो कहि देउछि ए तनु को छाड़ी मारी ए तनु को मो जम्मारो छाड़ी ए तनु को मो मारी। अरे तू बुझा आओ जदि न बुझे ताहले ताको मारी दो। आलो आलो ए तन्नु देई शेष कर दियो बापा। तन्नु देई ବିନୟକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ଇରେ ସାର୍ यही तो बहुत प्रेम देखई होउछि। याकू प्रेम देखैबाकू पड़िबो। ସେଇଟା ପୁଣି ବାପା ଝିଅର ପ୍ରେମ। ए कहिछ ଯୋଉ ଝିଅ ଯଦି ଅବାଟକୁ ଯାଏ ओ से परामर्श दे छोरो मेओ। हेलो महारानी अरे देखो छक मारा कलंकिनी रही जाओ। अरे 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 हे बापा तन्मय विनय हे विनय हे मो तनु को बहुत बुझे से तोते बाहाबा कथा कहिला। चुप कर। एमिति कथा कहबा तुमको टिके लाज लागोनी लाज।
আরে তুমি কোন ভাবুছ মোর সোনার সংসার উজাড়ি দেই এই রাজ্যের রাজা হওয়া পাই যে স্বপ্ন দেখুছ তোমার সেই স্বপ্ন স্বপ্নরে হি রহিଯିବ বাস্তবিকরে কেবে মধ্য পূরণ হবনি। হ্যালো মহারানী, আরে দেখুছ এই বিনয় পরে তম নিচ্ছ অলক্ষণী নারী তোতে টিকে লাজ লাগুনি? আরে তু মা না অলক্ষণী? তোতে মা বল কইবা আজ মতে ঘৃণা লাগুছে ঘৃণা। আরে ধন্য মু তোর মঙ্গল পাই এ কামটা করিছি আর তু পুଣି মতে অলক্ষণী কହୁଛୁ। ভলরে কହୁছ আরে ভলরে কହୁছি এই জায়গা থেকে চালি যা নচে তোতে মারু মারু জীবনরে মারি দেবি তোতে। দୋଷ ମାକୁ ହାତ ଉଠଉଛି ଅଭଦ୍ର ଟୋକା। ଆରେ ଭାଇ ମା ଯେତେ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନା କାହିଁକି ସେ ମା ସେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା କହନ୍ତି ନା ମାର ପଣ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ନେତ ମା ପଣତ ପାଇଁ ପରା କି ତିଳକ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ବଡ଼ ଭାଇ, ଏ ଆମର ସୁଖର ସଂସାରକୁ ଚୁରମାର କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ୟାକୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିପାରିବି। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ମା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବୁ? ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାଇଁ ରେ ପାଗଲା, ସେ ମା ସେ ଜନନୀ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ତୋତେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭେ ଧରିଛି, ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ ବିନୟ। ତାକୁ ଉଠେଇବୁନି ଭାଇ, ହାତ ଉଠେଇବୁନି ହେଲା ତ? ମୋ ମା ଅଳ୍ପ ପାକେ ହେଲି ଅପମା ଏ କଲା ମୁଖ କିପରି ଏ ଦୁନିଆରେ ଦେଖାଇବି। ଗୋଟେ ମା ନବର ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଲଙ୍କିନୀ। ବାପରେ ବାପ ଲୋଟା ହେଇଗଲା ଆଉ। ମୁଁ ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋ ସୁନା ସଂସାରକୁ ଡାରକାର କରିଦେଇଛି। ଆରେ ଧନ ମା ସତରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁନି? ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା? କାହିଁକି ନା ଆଉ ମୁଁ ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ରେ ଧନ। ହେଲେ ମୋ ଧନଟା ପରା ମୁଁ ତୋର ଗଣ ଧରୁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେରେ ମୋ ଧନ। ମା ମା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଅମୃତ ଝରି, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ମମତା ଝରି। ମା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳଠୁ କାଖେଇ କୋଲେଇ ମଣିଷ କରି, ଏଇ ହାତରେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ମଣିଷ କରି ସିଏ ହେଉଛି ମା। ମା ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗି ତଥା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁନି ମା, ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁନି। ଏଇ ହସ୍ତଟା ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିବା କଥା ମା। ମୋ ପାଦ ତଳେ ନୁହଁ ମା, ମୋ ପାଦ ତଳେ ନୁହଁ। এই হাতটা সদা সর্বদা এই মো মস্তক উপরে রহিব মা, এই মো মস্তক উপরে রহিব। ভাতৃত্বর প্রেম আজি দেখরে সময় জয় বল আশীর্বাদ পাইছি বিনয়। ভাতৃত্বর প্রেম আজি দেখরে সময় জয় বল আশীর্বাদ পাইছি তন্ময়। দিন সরে এ সংসারে রাতি পাই যায়
ହଁ ମହାରାଣୀ ମୁଁ ତମକୁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନାରୀ ଆଜି କାହିଁକି ମୁଁ ଡାହାଣୀ ସାଜିଛି ଆଲେ ମହାରାଣୀ ସତରେ ସେଇ ଅତୀତର କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉନ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି ଆଉ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରିବନି ଲୋ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୂଚର କେଚର ଚରାଚର ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିପାରିବିନି। ସତରେ ତୁ ମତେ କେବେ କରିଦେବୁ ନା ମୁଁ କେତେ ତୋର ଅପମାନ କରିଛି କେତେ ପତ୍ରିଆ ନାରୀ କହି ମୁଁ କେତେ ତୋତେ ଅପମାନ କରିଛି ସତରେ ମତେ କେବେ କରିଦେବୁ ନା ତୁ ନା ଅପା ନା ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ସମାନ। ନା ଅପା ନା ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏ ନାଟର ଅସଲ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛି ସେନାପତି ଆଉ ଏ ରବିଆ ଲାଲା ମତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାଟକ ଶିଖାଇଛି। ହଁ ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ ମହାରାଣୀ। ବଡ଼ ଭାଇ ପୁତ୍ର ଏ ନାଟକର ଅସଲ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛି ଏ ସେନାପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଉ ଏ ରବିଆ ଲାଲା। ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି ଭାଇ। ଏମାନଙ୍କୁ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା। ଘରେ ପୁତ୍ର ତୁ ଭଲ କହୁଛୁ। ମହାରାଜ ମୁଁ କିଛି କରିନି ଟୋଟାଲ କିଛି କରିନି। ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରିଛି ମୋ ଆମ ସାର୍ ମାନେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଚୁପ୍ କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନାଟକର ଅସଳ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ନେଇ ସେ ଗମୁଇ ସାରେ 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 ଡୋରି न मारले डीएपी आरु हे बाप्पा बाप्पा लो ए बाप्पा भी न यार हेलो ए बाप्पा तन बन अजान तो कौन कर दी छे हम कोन जानि सुने एटा करछि जमान रोमियो मध्य किछ करे सबु दोष महारानी नाथन से विष कहूची यही षड़यंत्र करी हम राज्य को छिन्न छत्र करी देइची। षड़यंत्र करिछि हां तू षड़यंत्र करिछु। अरे बापा बुझा मो कथा को बुझ तो माटा ना तो माटा होलोटा मते दोष दउछि ना मो ठीक जानिछु तू हेउछु ए नाटकर असल गोवर्धन तते छाड़ीबिनी तते मारू मारू जीवन रू मारी देबी। अरे तो न बापा में भूल काम कर अच्छा मारे भूल काम करना मते मारना अरे मो पर तो बापा बयस लोक अरे तो बापा मो पर समुदी अरे मो झियो तनु को परा तोते बहा देबी आ तो पुणे मते मारिबू ए जमा ए भली पाप काम करना नाही रे बापा ए भली पाप काम तू कर रोमियो ए तनु को माने बाहा करी घर को नहीं जानतु चल हमें तो पलेबा आना भोजी खाइबा सारे भोजी खाइबा ना ना मैं आप पलेबा पाई मटन चिकेन बॉयलर कुकुड़ा सब करिब आ छतु सार छतु मोरा फेवरेट छतु ए रोमियो अरे मो छोए जेते बले मोते मोते ससुर बोली सम्मान दउ नाही ओ मु कोडा ठी रहिबी नाही नाही नहीं मो राज्य छाड़ी चली डायना पलेइबा हां चाल पले अरे कोठी सम्मान नहीं सेठी मोरी सब जमारे रहिबा मेरे को कौन धोखा दिया रे हाँ? तुम्हारा आँख दिख नहीं पा रहा है इतना बड़ा आदमी चल जा रहा है रोड में आरू हाँ? धोखा दे रहा है जीवक अरे हमें ए राज्य छाड़ी मु सेनापति काम करे आउ तो ससुर मत हेबे सारे ससुर बोले डाके बोले कहि दछ अरे ये थर तमे गच्छ खुंट काम फर्नीचर काम करिब लहेले रथ निर्माण करिब आउ टोटल सेनापति करिबानी चल छिबा चल ए रोमियो चल छिबा चल
ए बापा बैठ साइड साइड हुआ मैं मो गलारे हाथटा देदेला मो एना मरी जाई थांता अरे बापा मो तुम मन को अनुरोध करुछि तुम मन मते छाड़ दियो मो चली जीवी हाँ निश्चय चली जीवी हाँ मो जानी मोर भूल है हेले कोन से भूल कोन मो एका करछि मो एका जमारू करनी मो आसुछि मते छाड़ दियो विनय हेलो ए मा तनु लो अरे तू जहा को बहा हो मोर किछि कहि पार नाही अरे राजा जितेबले गोटाए चारज सन्तान को निज पुआ भली राज्य राजा करने को चाहते ताले तू तन्मय को बाहा मोर से आपत्ति ना मु आसुचिल माँ मु आशीर्वाद करुच्ची तमर तमर ए जीवनटा मंगलमय हो मु आसुची विनय ये शास्त्र कहे दंडी बार शक्ति जार थाई से पुणे क्षमा आचर आज से जिते क्षमा प्रार्थना कर क्षमा करदे किंतु दंड देवा गोटे विनय से कि भी राज्य में सेनापति हो रही सेनापति पदर बहिष्कृत करवा तो तेरे ठीक अच्छे बड़ हाँ मु से चाहते भल कथा कही मु सेनापति हेबी बस है तो चल ठीक अच्छे आलो मां आसुची भलरे संसार कर आसुची चल विनय बड़ भाई कुआड़े गला से रोमियो लाला आनो ताकू एटी पुत्र से रोमियो लालाटा लुचिकी पळौछि कुआड़े जीव कौन छेली भड़िया बोबोचु तुमने चिन्ही देल मुई छेलिए बोली करी हाँ मुई केंता खुडें खुद पूरा सुख खाड़की एंती दिसु छे और देखनु मेलछा है बोल सत मुई मेलछा बेलछि नहीं से मुई गोटे मणिसो है मते का दोस्त मुई का दोस्त करी छनी हो तमर हां अबे तू जो भूल करू छ हां ताहर क्षमा मध्य नै बुझी पाछु ना ये क्षमा नाही नाही केंता करा जीवा होइटा इटा तो केस हाई कोर्ट पठे देबो एती लागु छे हां अबे तो डाहण पादरे कौन सी इटा हां मुई कीर्तन सिखासी हमर पॉइंट बदर में कीर्तन गुरु है कौन कीर्तन गुरु रिहर्सल करू थिनु आरो से ई बुढ़ा लोक होई पागल एंतीटा गोटे मुके धरी आनले केडे मस्त गीत गोटे बजो थिन कि मुर्दुंग ने घुंगुरा मोरुणु छोड़ू छोड़ू तुमको देखिले कला माधव तुमको देखिले कला माधव मन मोरा जाए लागी 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 लोनिरी माखी पैड़ा भितरे तमे संकीर्तन गायक नहीं पाला गायक हेबार थिला केंटा फरक अछि संगीत आरु कीर्तन आरु संपाला ने क्या फरक अछि अछि क्या केटा अछि कह नहीं सेटा तमे ही जानि छ हां हां सुर आर ताल हां आर मान हां आर ओडा हां ओडा कोडेबो ओडा नहीं आसे ने नहीं तो गोटे काम करा जो
मुई यार एस दिन ठानु भूल नहीं करे ने मते मोके फांसी दी दियो सतरे जदी एंती छाड़ी देबो बोले यार भूल करबी सतरे केबे भूल कार्य करबुनी तो टोटल करबिनी सत्य करी सत्य सत्य त्रिबाल सत्य करी कहछि आज दिन ठुआरो मो जमारो भूल काम करबिनी जदी करबी ताहले तन्मय विनय आउ राजा विजय सेन तार दुईटा मेहजी सालनी बल्ली कोट पदरर जेते टुकी लोक माने हक्सत हेटा के खाबे ए कोइटा बड़ खराब है की इटा खराब है के भूल करिबु तू शास्ति पाइबु हमें बे कुलांगार घोड़ा मुआ गंड चंडल पासंड दानव ताहले मते फांसी दियो हां तते फांसी खुंटारे झुले दिबु हैला जे मोर आखिरी इच्छा काटा है कौन मोर आखिरी इच्छा कह केते बजे फांसी देबो 8 आठटा हां अबे कौन है ए बेड़ा मुई तो सब दिन 10 बजे उठी तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा अभी रोमियो लाला आज्ञा तू जो पाप कार्य करिछु ना सी पापर प्रायश्चित निमंते तते कोन करे पय जानिबो कोन करिबी तते को दंड देहबो जानिछु को जन तू जो देह रे जते पोषक गटा पिलसा सेटा खुलिया पय पड़ी ये वाह तार माने वस्त्र हरण करबो बे मुई के दुर्पति है कीटा दुर्पति अबे हां बे खोल शीघ्र महाराज हेल्प मी आओ आओ थोड़ा हेल्प करो हाँ हाँ निश्चय तमे ई बार खींचो दीन बंधु कृपा सिंधु रख मोर मान हे दीन बंधु कृपा सिंधु कट पदर ग्रामे आजी कट पदर ग्रामे आजी जाऊ जत है कोटा कोटी गड़ला ना मोर चप्पल को माटे जे घिटी देसी ए बुआ पिन कोटा गड़ी छे তোকে মুই ছাড়ামি ওয়েট কি সুমরা মুই 6 টাকা দিছে আরু তোকে ছাড়ামি অছেতা আজ্ঞা অছেতা গিলি দে अबे शीघ्र खोले आचारी बूढ़ा देखनु मोके केनता टेरने कर देखुछे जे तमर संगे धर्मगढ़ कॉलेज नी और तमर संगे पेंटिंग काम करमी नाच पछे नी नाचे खोल शीघ्र खोले हां समय अतिबाहित हवा ପାଇଁ बसছি नहीं बेथो खोल भी बोले देखो नहीं खोल भी बोले देखो नहीं कहली पड़ा सब कर इज्जत पानी न मिली अबे ना कहली पड़ा अबे ना कहली पड़ा महेंद्र गुरु आओ खोल भी के अबे थाउ बे ना अबे ना कहली पड़ा ये बुआ खोलू छे ए खोलू छे नहीं बे कौन करछु हां तोर कथा मानसी दादा नी खोले हला मोर बड़ दादा थी बार मु खोलमी के नी खोले
ইছন মুই পলে যাসি পছে গুয়া চালি যাবু শ্রীক্ষেত্র ধাম বুঝি পারিছু চালি যাবু শ্রীক্ষেত্র ধাম পুরী ধাম প্রভু জগতর নাথ জগন্নাথ ইচ্ছাময় হরি প্রভু কালিয়া ঠাকুরଙ୍କ পাখরে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত হই ক্ষমা প্রার্থনা করিবু সত নিশ্চয় ক্ষমা করদেবি ইয়ে বুয়া মোর লেক তো গুটি কঙ্গ আছে আর কেন বাট নু ছটা আনবি আর সাষ্টাঙ্গ করমি আরে মଣିষ শরীরে যেতে অঙ্গ ଅଛି ସବୁ ଭୂମିରେ ଲୋଟି ପଡିବ ତାକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ এ বুয়া ই সামান্য কথা কে হ্যাঁ হেতলা কে তো আমার ছত্তিশগড় না ছাড্ডাং নমস্তে বলতা হে ও এই কথা হ্যাঁ তাକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ এଠି রইবিনি আজ্ঞা সিধা পলেইবি পুরী দীনবন্ধু কৃপা সিন্ধু যাও অছি পুরী হে দীনবন্ধু কৃপা সিন্ধু হরি বল পরিঝল হরি হরি বল বল বাবা বড় মা মা হরিধন আজ পুଣି ଥରେ ଆମ ସୁନା ସଂସାରଟା ଖେଳି ଉଠିଛି ଫେରି ପାଇছে ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ନଠୁ ହସିବ ନାଚିବ ଏ ଆମ ସୁନା ସଂସାରଟା ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ନିଶ୍ଚୟରେ ପୁଅ ତାହେଲେ କଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି ହଁ ହଁ ସମୟଟା ଅତିବାହିତ ଲାଗିଲାଣି ଚାଲ ଏଥର ଯିବା ସେଇ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବାହା କରେଇ ତମକୁ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରେଇବି ଠିକ ଅଛି ବାପା ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ହଁ 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 ଆରେ ନଟାଙ୍ଗନା ମାନେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ଶୀଘ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରାଜସଭା ଉପରେ I love you रे सजनी भल पाउछे तोते I miss you रे सजनी मिस करुछे केते तोर चेहरा दीवाना करी देला मते Believe me, you hardly love. Karuche tote. Believe me, you hardly love.